प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। उमर साहब, अब एक तो जो अचकज़ई साहब का मामला है वो भी शैला साहिबा ने कहा कि क्योंकि मामला सब जुडिस था और अब वो मामला आगे बढ़ा है। दूसरा, एक तो वो वीडियो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर भी, ज़रा उसकी भी तस्दीक कीजिएगा कि क्या सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने वो जो टोपी और अजरक था वो वापस किया है सिंध हुकूमत को, जो एक वीडियो चल रही है। मैंने वो वीडियो देखी नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। नंबर 2, मेरा नहीं ख्याल कि उनको वापस करना चाहिए। ओके, अगर आप मुझसे पूछें, हाँ, डिफरेंसेस असाइड, हाँ, वो वापस नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अभी शैला रज़ा साहबा ने कहा है कि सब जुडिस था। जुलाई में एक डिसीजन आता है कोर्ट का जिसमें आप शिबली फराज और उमर अयूब को, जो कि दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको नाअहल भी करते हैं और उनको 10-10 साल की सज़ा भी सुनाते हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसमें डेट भी सुना देता है। किस चीज़ का सब जुडिस? अच्छा, जो कोर्ट जो केस उन्होंने कर रहे थे उन्होंने विड्रॉ भी करा, डी नोटिफाई हो जाता है, उनके हल्के पे इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है, उन्होंने नोटिफाई डी नोटिफाई भी किया, उन्होंने वो भी कर दिया। जो केस किया हुआ था ना उमर अयूब ने, वो उसने वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने अपने हल्के में इलेक्शन करवाना था तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो बात खत्म होगी। उस चीज़ को हुए हुए 4 महीने हो गए हैं। सो प्लीज़ डू नॉट गिव अस लेम एक्सक्यूजेस। अब आ जाते हैं दूसरी बात। देखिए, जो मुझे चीज़ें बात चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आती ना, ये जो आप अच्छा, एक चीज़ कमेंट कर देता हूँ। अभी दुरानी साहब कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई वहाँ से नहीं आता। चीफ मिनिस्टर साहब, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, सिर्फ एक चीज़ कही थी कि सबूत दिखा दे, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ से होता है या नहीं होता। नंबर 2, यही तो कह रहे हैं कि आप सबूत क्यों मांग रहे हैं, मतलब ऑब्वियस है। सुन लेना, मैं देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर आया हूँ, मैं कहता हूँ मैं दोबारा कहता हूँ मुझे सबूत दिखा दे। कोई बुराई नहीं है इसमें, सबूत दिखाने में कोई बुराई नहीं है। जो अली अमीन गंडापुर था वो उन मीटिंग्स में गया हुआ था, उसको पता है कि ये क्या हुआ था, तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी है, वो की है। ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, या आप चीफ मिनिस्टर से पूछे या उनके स्पोक्स पर्सन से पूछे, लेकिन उन्होंने ये हरगिज नहीं कहा जो दुरानी साहब। तो आप ज़ाती तौर पर आप क्या समझते हैं कि सबूत देने चाहिए? देखिए, मेरे लिहाज से ये सेंटेंस अवॉइड हो सकता था, ये सेंटेंस अवॉइड हो सकता था। बाज़ दफ़ा बाज़ पोजीशंस पे आपको बाज़ चीज़ों के ऊपर कमेंट करते हुए थोड़ा सा ज़रा अल्फाज के चुनाव ज़रा बेहतर करना चाहिए, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो स्टेट के ख़िलाफ़ जारी हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ जारी हो। उसमें सिर्फ एक था कि सबूत दिखाएं, दैट्स इट, नथिंग। अब अगर मैं सबूत नहीं दिखाता, आप मुझे कहते सबूत दिखाओ और मैं आपको सबूत नहीं दिखाता, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मेरे ख़िलाफ़ हो गए, नहीं, ये हरगिज़ है, ये गलत तस्वुर है, और यही गलत तस्वुर क्या। नंबर 2, आपने जो बात की है वो, इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो फोरेंसिक लैब है जो पंजाब में है, इसको अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में उन्होंने थ्रू लॉ जो है ना अपने अंडर किया है। और आपको पता है क्या काम किया उन्होंने, कि उसकी रिपोर्टिंग, फर्ज करें मैं टेक्निकली एक फोरेंसिक स्पेशलिस्ट हूँ, उसकी जो रिपोर्टिंग होगी उसकी रिपोर्टिंग मैं नहीं करूँगा, उसकी रिपोर्टिंग हम वोट डाल के करेंगे। अच्छा। 14 में से 9 जो है, या 14 में से या इसमें से या उनमें से मेजॉरिटी जो है उसके अंदर सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो दोज हु आर नॉन स्पेशलिस्ट। अब वो वोट डालेंगे मतलब ये है कि अब मेरे खिलाफ एक सबूत आ रहा है, लेकिन चूंकि वो 9 बंदे मेरे हक में हैं, वो कहेंगे नहीं, ठीक है, अब आप कर लो जो करना है। हाँ। मतलब उन्होंने मजाक बना दिया है, इस पूरे सिस्टम का मजाक बना के रख दिया। अब आ जाते हैं उसमें सिर्फ ये किया है कि इस वीडियो में और इसमें जो शख्स है वो एक ही है। ये नहीं बताया कि वीडियो किस वक्त का है, किस जगह का है, उस जगह की वेरिफिकेशन। देखिए, मेरी एक वीडियो बन जाती है, मुझे क्या पता कि मैं डॉन न्यूज में बैठा हुआ हूं, मैं ARY में बैठा हुआ, आप मेरे कैमरे के करके दे दे कि ये हुमायूं है या नहीं है। हाँ है भाई, हुमायूं है। अब हुमायूं कहां बैठा हुआ है, ठीक है, आप वेरीफाई करो, उस जगह को वेरीफाई करो, उस जगह को वेरीफाई करो। मैंने मास्क पहना हुआ है, मैंने आंसू गैस से बचा के किया हुआ है, मेरे हाथ में कोई हथियार है, मैं कहीं तोड़ फोड़ कर रहा हूं। देखिए, आप किसी की जिंदगी के साथ ऐसे नहीं खेल सकते।
ٹھیک ہے. آپ ایسے نہیں کہ اور آپ کو کھیلنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزمائش میں دیتا ہے, لیکن جو دے کر آزمائش میں ڈالتے ہیں نا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کو اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس ایک اقتدار آ گیا ہے تو اس کو طریقے سے استعمال کرو, اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. لیکن شاہد صاحب اب یہ جو معاملہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن کا معاملہ ہے, اس حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ اگر صوبے کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا تو جو صوبے کی خود مختاری ہے پھر اس پر تو سوالات اٹھیں گے. اور دوسرا ان ویڈیوز کی بیس پر اب پنجاب کے جو سینئر رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں. آپ کو بھی کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک کمنٹ کروں گا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سی ایم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا, سرزمین استعمال نہیں ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا مجھے شواہد دے. سی ایم کی ویڈیو ہے جی, اور سب نے دیکھی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, ڈاکٹر صاحب نے نہیں دیکھی تو میں شیئر کر لوں گا ان سے. وہ ایکسپلیسٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب وہ کہہ رہے تھے, یہ جب ایک چیف منسٹر کی طرف, چیف ایگزیکٹو کی طرف سے جب یہ بات آئے تو مجھے یہ کوئی رینڈم اسپوکس پرسن ہوتا, رینڈم کوئی ورکر ہوتا, ایک یوتھ لیڈر ہو تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ اس طرح کے غیر سنجیدہ قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں. وہ ویڈیو میں ایکسپلیسٹلی یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی ہے, اگر ہو رہی ہے تو ثبوت دیں. جی, اب چیف منسٹر ثبوت مانگ رہے ہیں, مطلب یہ تو ایسی بات ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے, جس کے انڈر سب کچھ ہو رہا ہے, جس کو آئی بی رپورٹ کر رہی ہے, جس کو آئی جی رپورٹ کر رہا ہے, جس کے پاس 6 اور سورسز ہیں انفارمیشن کے, وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جی آپ مجھے ثبوت دیں. آپ وہ ہیں جس نے ایکچولی ایکشن لینا ہے, آپ وہ ہیں جس نے ان سب کا کاؤنٹر کرنا ہے, آپ نے آ کے ساری یہ مینجمنٹ کرنی ہے. آپ الٹا وہاں پہ مظلوم بن کے بیٹھے جی مجھے ثبوت دکھائیں. نہیں, لیکن آپ ان کی نااہلی دیکھ رہے ہیں کوئی؟ یہ تو دیکھیں, آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سرزمین استعمال نہیں ہو رہی, وچ مینس کہ ٹیررزم نہیں آ رہا. اگر ٹیررزم نہیں ہے تو, اور آپ کا انٹرنل پرابلم ہے یہ, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انٹرنلی یہ سارے فسادات اور سیکیورٹی ایشوز ہیں, تو پھر آپ آپ کراچی میں کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کو تو آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کراچی میں ریلیز کر رہے ہیں, آپ کراچی میں وہاں پر جو اجرک اور ٹوپی پہن رہے ہیں, پھر آپ کے پھر تو آپ سب سے انکمپیٹنٹ انسان ہیں. اچھا, دوسری بات, مجھے بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جو اللہ لے کر دیتا ہے اور دے کر دیتا ہے, شکر ہے. نہیں, یہ بات سمجھ آئی. ہمیں نے چیخ کر اس فلور آف دی ہاؤس کہتے تھے کہ آپ آئیں, بیٹھے, بات کریں, اس طرح دیوار سے نہ لگائیں اپوزیشن کو. آپ کے تو جب وہ جوائنٹ سیشن ہوتا تھا یا تو اس میں تو خان صاحب ہاتھ ملانا بھی تو جو ہے نا وہ گوارہ نہیں کرتے تھے. مشاہد صاحب کی ایک اسپیچ بھی ہے کہ چلیں آج ہم تو بھگت رہے ہیں لیکن کل آپ, بلکہ خواجہ سعد رفیق کی بھی اسپیچ ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم اس اسٹیج سے, اس سسٹم سے گزر کے آئے ہیں, 3 دفعہ ہم گزر کے آئے ہیں, برائے مہربانی آپ یہ نہ کریں. آپ اس طرح. شیلا صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو اب نئی ویڈیوز ہیں, خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا معاملہ ہے, پھر حکومت کی جانب سے ایک تجویز ہے کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے, آپ کے نزدیک اگر یہ اپوزیشن لیڈر کا معاملہ حل ہوتا ہے, جو کہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, چانسز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سیاسی استحکام کے حوالے سے معاملات ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب کی تجویز درست ہے کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے, معاملات آگے بڑھنے چاہیے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کل پرسوں اسپیکر صاحب نے یہ بات فلور آف دا ہاؤس کہی تو نیچے سے کوئی اس طرح کی ریزرویشنز نہیں آئی جس طرح میاں صاحب کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس سے ایگری کیا اور انہوں نے کہا سر ہم اس معاملے کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں. اچھا, دوسری, اور کسی نے نہیں کہا کہ سب جوڈس میٹر نہیں تھا. اچھا, اب جہاں تک بات ہے, دیکھیے میں مانتی ہوں کہ اس وقت کوئی نیا آپریشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ملک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اور یہ نیشنل ایکشن پلان سے منظور کیے ہوئے ہیں, جس کو منظور کیا سب نے. اور لیکن اب ان کا دائرہ وسیع بھی کیا گیا کچھ عرصے پہلے, لیکن سی ایم کے پی جو ہیں وہ اس طرح سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپریشن ہو رہا ہے, جہاد کے لیے تیار ہو, جیسے کوئی نیا ایکشن پلان آیا ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ کے پی کو خالی کرا کے اور وہاں پہ کچھ ہونے والا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. میں مانتی ہوں کہ وہاں پہ ایک جرگہ ہوا تھا, اس میں گورنر صاحب بھی تھے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں, پیپلز پارٹی بھی تھی, اور سب لوگوں نے کسی نئے طرز کے آپریشن کی مخالفت کی, اور لیکن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن
को वो रोक नहीं सकते। और ये इस पे एतमाद है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, और इसीलिए आप ये देखिए कि एतमाद है तो सिंध में इतना बड़ा बारूदी मवाद पकड़ा गया जिससे पूरा सिंध उठ सकता था। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ एक प्रोग्राम में शेर अब्दुल मरवत बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि बहुत हालात खराब हैं और फौज और पुलिस सबने हथियार उठाए हुए और हमने भी उठाए हुए, इसलिए हम चाहते हैं ऑपरेशन ना हो। तो भाई अवाम का ये राइट नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन ये रियासत का फर्ज है अवाम की जानो माल। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि टीटीपी को अफगानिस्तान की सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल है। जब पूरे दानिश्वरों का ये ख्याल था सिवाय पीपल्स पार्टी के कि टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती है और अफगान तालिबानों से पनाह देते हैं, तो हम ये कहा करते थे और उस वक्त यहाँ पे लोग कहते थे कि वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, हम कहते थे नहीं है, वहां जाके छुपते। और आज ये सबने माना। शैला साहिबा बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शैला साहिबा, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।